हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसएस स्टडी। आज आम तृतीय श्रेणी जनाजाण बहिर उद्भिद और प्राणी विषयटी डिस्कसन करवा। चलते देखा पिले उद्भिद देख गछटा गोटे उद्भिद, मांकड़टा गोटे प्राणी, काउटा भी प्राणी, कुकुर भी आमर प्राणी। सेमती ये सब गछ, ये देख सब गछ गुरा को कहुए उद्भिद। आउ जेतक रहिले झिटिपिटी, बुढ़ियाणी, चिंगुड़ी, ये झीटा भी है गोटे प्राणी। चले देख उपथिया चित्र मध्य केगुड़िक उद्भिद केगुड़िक प्राणी लिखा। कौड़िक उद्भिद ना बर गछ, कदली गछ, आउ कौन ना बर, कदली, आउ एटा मक्का, आउ नड़िया है। बरगछ, मक्का, नड़िया, कदली हूँ उद्भिद। प्राणी किए किए ना झील, चिंगुड़ी, झिटिपिटी, बुढ़ियाणी, काऊ, एरा सब हेले प्राणी। गाई आउ आंब गछ एका बेले केउं सब काम करती? जेपरी गाई खाद्य खाए, आंब गछ भी खाद्य खाए। सेहीपरी गाई छोटू बड़ हुए, आंब गछ भी छोटू बड़ हुए। गाई वंश वृद्धि करे, आंब गछ भी वंश वृद्धि करे। आउ कौन एका भली करती ना गाई वंश वृद्धि करे, आंब गछ भी वंश वृद्धि करे। आउ गाई छोटू बड़ हुए, आंब गछ भी छोटू बड़ हुए। एपरी देख पिले प्राणी हो कि उद्भिद हो, से माने होचंदे जीव। जार जीवन अच्छी से जीव, तांकर दी जनक जीवन अच्छी। मात्र प्राणी और उद्भिद मानकर केतक पार्थक्य अच्छी, सेगुड़िक आमे जानिबा। तुम शरीर में कौन कौन अंग अच्छी जहाँ गच्छर नहीं? आम शरीर में कौन अच्छी ना हाथ, गोड़, आखि, नाक, पाटी, पेट इत्यादि अंग अच्छी जहाँ गच्छर नहीं। सेपरी गच्छर कौन कौन अच्छी जहाँ तुम शरीर नहीं? गच्छर अच्छी पत्र, डाल, चेर, मूल, कांड इत्यादि जहाँ आमर नहीं। एथर आमे जाइले जे उद्भिद और प्राणी मान शरीर अंग गुड़िक अलग, तेणु उद्भिद और प्राणी मान शरीर में पार्थक्य रही। जमती देख एमती गछ गोटे रहा, मनीष, हरिण, मांकड़, काऊ, नड़िया गछ, कलरा, गाई, माछ। ऊपर चित्र देख केउ माने गोटे जगार अन्य जगह को जाई पारंती और केउ माने जाई पारंतीनी। जाई पारंती किए किए देख पिले ना जाई पारंती बलद, माछ, मांकड़, कुकुर, हरिण, काऊ, मनीष। जाई पारंती नहीं ना बरगछ, कलरा आउ ताल गछ। माने गछ गुड़िक जाई पारंती नहीं, आउ समस्ते जाई पारंती। गछ गुड़िक कांड गोटे जगार थाए, तार चेरटा गोटे जगार थाए, ता कांडटा खाली उपरको जाए। आमे जमी चलुचे सेमती गछ चली पारे नाही। लाभिले एथर आमे जाइले प्राणी माने गोटे जगार अन्य जगह को जाई पारंती एवं तेणु प्राणी मान को चलन शक्ति अच्छी। माने जो माने गोटे जगार अन्य जगह को जाती तांकर चलन शक्ति अच्छी। छोट चाराटीए गछर जेउठी लगाइबा ता सेउठी रही बढ़े। कलरा बा कखारु गछर जेउठा लगाइबा तार मूल सेइटा रही माटी भितर रही थाए। यह डंक लंबी थाए, मूल निज स्थान बदलाए नहीं। तेणु उद्भिद माने गोटे जगार अन्य जगह को जाई पारंती नहीं। से माने किंतु जीव, किंतु से माने चली पारंती नहीं आम भली। तो देखिले पिले भात आमे पाउचे उद्भिद ठू, रुटी काहाठू पाइचे ना उद्भिद है। सेमती डाली भी उद्भिद, पनीपरिया पाउचे भी उद्भिद, फल भी पाउचे पिले उद्भिद। माछ तरकारी आमे पाउचे प्राणी, मांस तरकारी भी प्राणी, दूध भी पाउचे प्राणी, चीनी पाउचे आमे उद्भिद ठारू है। घी भी पाउचे उद्भिद ठारू पाउचे कि घी पाउचे प्राणी मानक ठारू। गाई ठू पाउचे घी ना नहीं? गाई रु क्षीर आनचे, क्षीर रु घी होची। नेक्स्ट पिले देखिले आमे खाउतिबा खाद्य प्रायतः आमे उद्भिद ठू पाउचे नहले प्राणी ठू पाउचे। आमे खाउतिबा खाद्य केतक प्राणी, आमे खाउतिबा खाद्य प्राणी और केतक उद्भिद। जेपरी आमे खाउतिबा जेतक सब खाद्य प्रायतः प्राणी और उद्भिद मानक ठारू आमे पाउचे। जेपरी केतक प्राणी रहिले छेली, माछ, कुकुड़ा इत्यादि। किंतु कहले देखी माछ, छेली, कुकुड़ा इत्यादि प्राणी तांकर खाद्य काहाठारू पाती? माछ, कुकुड़ा, छेली से माने उद्भिद ठू।
ଖାଉଛେ ଆମେ ଯେତକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ଖାଉଛେ। ଦେଖ ଆମେ ଖାଉଛେ ମାନେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଆମେ ଖାଇଲେ, ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଉଛି? କୁକୁଡ଼ା ବି ଖୁଦ ଖାଉଛି। ଖୁଦଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଧାନରୁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉଛେ। କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉଛେ? ନା କୁକୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ସେ ଖାଇଲାଠୁ ସିନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ସେ ଖାଉଛି କ'ଣ? ଖୁଦ ଖାଉଛି। ଖୁଦଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ନା ଉଦ୍ଭିଦଠୁ। ଯେପରି ଛେଳି ଡାଳପତ୍ର ଖାଏ, ଛେଳିକୁ ଆମେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଏ? ତାହେଲେ ଗଛ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରେ। ନା ଉଦ୍ଭିଦ କେବଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବ, ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବନି। ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି? ନା ପତ୍ର। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ନେଉଛି ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ନେଉଛି, ପତ୍ର ପାଖକୁ ଦେଉଛି, ହେଲା। ପତ୍ର ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନେଉଛି ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନେଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଛି ଗଛ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗରେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଥିରେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ଏଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ବଂଶ ବଢ଼େଇବା କାହା କାମ? ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଲେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ତାକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ନିଜ ଦେହରେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଗୋଲ ଭିତରେ ରଖିବା, ହେଲା। ଗୋଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଭିତରେ ରଖିବ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ କୋଠରୀ। ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଲେଖିବ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ। ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବା କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଶୁଣିପାରିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖିପାରିବା ବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ହେବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ। ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ତଳେ। ଦେଖ, ମୁଁ କୋଠରୀରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଗୋଲ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଦେଖିଲ? ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ତୁମେମାନେ ସେମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ କୋଠରୀ ପିଲେ ଦେଖ, କୋଠରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେମିତି କହିଲି ତୁମେ ସେମିତି ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।